127 Palestinians arrived in Malaysia. But for Malaysia as the first Asian country to host injured Palestinians, Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah, Melayu akan datang. Jangan lupa, Melayu akan bangkit, akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag ataupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video Duta Besar Palestina terharu dengan negara Malaysia, geng. Karena apa? Karena satu-satunya di ASEAN, bukan di Asia Tenggara, tapi di ASEAN yang berani mengambil tindakan hal ini cuma negara Malaysia, geng, yang langsung menerbangkan pesawatnya dua sekaligus ke negara Palestina ataupun perbatasan negara Palestina, ya geng, ya, untuk mengangkut ataupun membawa pulang rakyat Palestina ke negara Malaysia untuk dirawat di negara Malaysia, geng. Wah, ini buat murka para sekutu-sekutu Israel, ya geng, ya. Nah, sekaranglah buktinya bahwasannya Melayu sudah bangkit nih, geng. Oke, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. What we can do is to be a fighter of our own. Each of us is a fighter in his own field. If you can't be the nurse, if you can't be the doctor, if you can't be the children who is suffering in Gaza, you can do your part in Malaysia and fight in your own place. Be their voices, amplify Palestinian voices, and never stop talking about Palestine. Speaking of our people resilience, I would like to emphasize that the past couple of days has been so hard on us after losing our leader, our Palestinian leader, who has been leading our resistance movement. Our Palestinian leader who is representing each and every one of us. The one who knew from the very first moment that he took this upon him, he took the responsibility to be our voice. That he would be targeted by our enemy in a very coward way as they did. He lost his family as a Palestinian. Therefore, our resilience should continue, and our resilience should not go in vain. Palestinians have been going through this for 76 years and more. Our leaders are being targeted, our people are being targeted. But we still carry this with us from generation to another. This is our identity and this is how we exist. And we invite you all to be with us and to fight for our freedom. What I want to say is that this is the culmination of the wonderful relations built between His Excellency the Prime Minister of Malaysia and President Abdel Fattah al-Sisi. Upon the request of the Honorable Prime Minister, the President of Egypt have directed all entities in Egypt to work on that and to fulfill the need. I'm sure they are here among their brothers and sisters. And what I want to assure you as an ambassador of Egypt, that we are as an Egyptian government and myself, we will continue to render all support to Malaysia, either sending humanitarian aids or in any other field for the sake of Palestine, which is our cause as Egypt and the Arab world. Thank you very much. Dan kita tidak melaksana ataupun menyediakan hospital medan di sana kerana ia mempunyai risiko yang tinggi. Lebih-lebih lagi pihak IDF ataupun Israel, dia tidak kira sama ada ia markas tentera ataupun hospital, dia bom semua sekali.
Jadi atas sebab itulah kita tidak melihat itu sebagai satu pilihan yang baik. Lebih-lebih lagi apabila kita ni adalah Malaysia dengan pendirian kita yang sangat kuat dan tegas dalam soal ini. Jadi risiko kepada kita memang ada. Kita pastikan keadaan untuk pesakit terutamanya selamat. Apatah lagi untuk kita yang ke sana. Kalau kita buka Hospital Medan di sana, keadaan kita mungkin tidak begitu selamat. Dia berbeza dengan bencana alam seperti gempa bumi di Turki. Kita buka Hospital Medan di sana kerana tak ada ancaman keselamatan. Yang ini memang kita pun dah dinasihatkan oleh Egypt adalah lebih baik, not wise to set up field hospital di sana. First of all, I don't have enough words to thank Malaysia for hosting Palestinian injured as a result of the Israeli genocide. Yes, they came through our neighboring brotherly country, Egypt. And Egypt hosts so many of our injured Palestinians. But for Malaysia as the first Asian country to host injured Palestinians, to travel more than 16 hours to reach Malaysia, that words is not enough to say thank you, Malaysia. Thank you, Dato Sri Anwar Ibrahim, when he announced publicly at Bukit Jalil that Malaysia will be hosting Palestinian. Tomorrow, iba so video iba furasa saya zadugun faradugun share kerja. Tomorrow for dahaya. 127 Palestinians arrive in Malaysia. A group of Palestinians have arrived at Subang Air Base for medical treatments in Malaysia, courtesy of Royal Malaysian Air Force. To ya, tomorrow buza dahai. Esho kuri hatjon Palestinians call Malaysia mare fonche. Kialla Malaysia mare daba ushuk kuribilla. Palestinian in colore Malaysia Air Force Army e aine de. Itarare dabai gora billa. Rohingya bai bono colore tomorrow go hata billa. Je ara common manush kol hor ki Malaysia ikosu nogorer Basha Malaysia government gomno anole Basha Malaysia manush kol gomno hatayan so you know. Itara zedugun obok itara koshish gorer arare modo gori billa ara common modo gori billa. Itara hono dur perfect no. Hono desh perfect no. Hono insan perfect no. तो इतारा जेदुगुन फारे दुगुन इतारा गोरेर कोशिश गोरेर आरारे मद गोरिबिला तो इता लबली मददिन कल नफराया आरा हनदिन नाफारमान बोली नाफाजुम आरा हनदिन शुक्रिया नगरी ताकि नाफाजुम जिंदालाबक मलेशिया आरारे एरे लाकत दे मलेशियार जिम्मेदारी न आरारे लाकिबिला लेकिन आरारे लाकिए केल्ला इतारा तो रहम असतल्ला तो इंशाअल्लाह जिंदाला इतारा पैलेस्टीन कल मद गोजे आरा सामतो आरा दुआ मागिम दे की आरा कानमारे जे आरा रोहिंग्या बाय उनकल आसे Itarareo Modogoribo Samutu. To idurban namoy the Prince Arkan Prince. Assalamualaikum. Dulu yang membebaskan Palestin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab, datang Salahuddin Al-Ayyubi. Berakhir masa Salahuddin, datang masa generasi Muhammad Al-Fatih. Tiganya mewakili suku bangsa di dunia. Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Salahuddin Al-Ayyubi, suku Kurdi. Muhammad Al-Fatih, suku Turki. Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah. Melayu akan datang. Jangan lupa. Melayu akan bangkit, akan datang. Sebab kita belum pernah mendapat giliran itu. Benar apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad. Melayu sudah bangkit, geng. Jadi membuat sekutu-sekutu Israel ini ketar-ketir ataupun Israel sedang murka sekarang, geng. Ya, mau buat gimana lagi, kita doakan kepada negara Malaysia, tahniah, dan semoga negara Malaysia bisa jauh lebih membantu. Dan juga kepada negara Indonesia, semoga lebih jauh membantu juga kepada rakyat-rakyat Palestina, ya, geng. Ya, kayak gitu ya, geng. Ya, jadi Kinya tadi sempat merinding saat ceramah dari Ustadz Abdul Somad itu keluar, ya, geng. Ya, tentang Melayu akan mendapat giliran 3 bangsa ataupun 3 suku ini, geng. Kayak gitu ya, geng, ya.
Jadi giginya sempat merinding sekali karena pernyataan itu. Dan itu sudah lama dan sekarang bangsa Melayu telah membuktikannya bahwasannya bangsa Melayu telah menolong para warga-warga Palestina ya, geng ya. Ikinya terharu juga saat anak kecil tadi saat tiba di Malaysia ataupun saat melihat Malaysia. Wah, Malaysia ternyata seperti ini. Mereka terharu dan para petinggi dari Palestina dan juga terharu dengan Malaysia. Cuma negara Malaysia lah yang bisa membuat hal ini di Asia Tenggara. Jadi para sekutu Israel sekarang nih lagi ketar-ketir ya, geng ya. Inilah yang dinamakan ketar-ketir ya, geng ya. Dia mengguncang seluruh dunia, bukan mengguncang seluruh Indonesia dan Malaysia saja. Kayak gitu ya, geng ya. Itu yang disebut ketar-ketir. Nah, oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja dan terima kasih banyak buat kalian yang telah nge-tag di TikToknya Mas Iki. IG-nya sudah reaction secepat mungkin karena banyak permintaan daripada kalian juga. IG-nya telah mereaction dan terima kasih juga buat negara Malaysia dan Perdana Menteri Malaysia terbaik lah ya, geng ya, karena membawa 100 berapa? 125 kalau tak silap telah menampung rakyat Palestina di Malaysia. Oke, izinnya pamit undur diri dulu. Tersilap kata silakan tegur di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi di next video. Bye bye.